Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring ini dengan penuh semangat. Salawat serta salam selalu kita tujukan kepada baginda Muhammad SAW atas perjuangan beliaulah dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah karena telah diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara virtual atau daring. Semoga tujuan pembelajaran ini bisa tercapai dengan baik. Baik anak-anakku sekalian, perkenalkan nama saya Pak Kun. Boleh memanggil nama saya dengan Pak Kun atau Pak Cahyo, silahkan. Sebelum kita mulai pembelajaran daring ini, akan Pak Kun beritahukan terkait materi apa saja yang akan kita pelajari di semester ini. Setelah itu, mengenai tugas serta penilaian akan Pak Kun share melalui Google Classroom, tentu saja di video berikutnya. Baiklah, mari kita mulai materi pertama. Sebelum kita mulai materi pertama, Pak Kun akan menjelaskan ini adalah outline about English material, outline atau garis besar tentang materi bahasa Inggris yang akan kita pelajari selama 1 semester. Kita mulai ya. Ya, ini material for semester 1 ya. Ada beberapa material yang akan Pak Kun sampaikan sampai semester 1. Yang pertama adalah offering and suggestion, kemudian opinion, yang ketiga adalah taking simple phone message, yang keempat adalah invitation, yang kelima adalah personal letter. Kita mulai yang offering and suggestion dulu ya. Oke. Sebenarnya what is offering? What is suggestion? Pasti kalian berpikir tentang apa sih offering itu? Apa sih suggestion itu? Apa gunanya? Apakah perlu kita mempelajari materi seperti ini? Tentu kalian akan bertanya-tanya tentang hal tersebut. Tapi Pak Kun akan mencoba menjawab satu persatu ya. Mulai dari yang pertama, what is the function? Fungsinya apa? Kita lihat dulu. Ya. Di sini Pak Kun sudah memberikan notes ya. Yang pertama tentang suggestion ya. What is suggestion? Suggestion is a way to give advice, to tell what someone should do in order to face a problem. Maksudnya gimana? Suggestion itu maksudnya adalah bagaimana kamu memberikan saran atau masukan kepada seseorang dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Contohnya, what shall we do? Ya, apa yang sebaiknya kita lakukan, atau where shall we go this weekend, atau sebaiknya kemana kita sebaiknya pergi weekend ini. Contoh berikutnya, let's go to the cinema, why don't we go fishing, shall we play badminton, and so on ya. Next, tentang social function. Fungsi sosialnya apa? Belajar beginian itu Pak. Yang pertama, to help someone who needs any advice by giving our personal opinion ya. Untuk membantu seseorang ya dengan saran apa yang mereka butuhkan. Jadi pendapat pribadi kita tentang masalah tersebut apa? Contoh misalkan gini. Si A sakit perut. Kira-kira kalau kamu tahu ada temanmu sakit perut, kamu menyarankan bagaimana? Apakah sebaiknya kamu pulang saja? Kan nggak mungkin orang sakit perut kok disuruh pulang. Paling enggak ya mungkin minum obat dulu atau silahkan pergi ke toilet dan sebagainya. Berikutnya,
Fungsi sosial yang kedua, membantu menentukan sesuatu. Misalkan temanmu tanya, enaknya beli handphone apa ya? Merek Samsung atau merek Xiaomi? Membantu memberikan opsi jawaban. Itu salah satu bentuk saran. Fungsi yang ketiga, membantu persoalan seseorang. Misalkan ada temanmu curhat, aduh aku habis diputuskan, aduh aku patah hati. Nah, saran bagaimana? Biasanya itu anak milenial sangat suka dengan hal seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh-contoh ekspresi atau ungkapan. Expression means ungkapan ya. Expression itu artinya ungkapan. Contoh di situ, what if we bla 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 question mark. Question mark itu adalah tanda tanya. Ya. Contoh, X ini example ya, contoh. What if we go to the cinema? Bagaimana kita kalau pergi ke bioskop malam ini? Biasanya responnya terserah. Kalau setuju ya yes of course, atau let's go. Kalau tidak suka, no I'm sorry I have appointment, misalkan saya ada janji. Contoh berikutnya adalah menggunakan ekspresi tentang how about. Bagaimana kalau, dalam bahasa Indonesia seperti itu ya. Contohnya, how about making a cupcake? Bagaimana kalau kita membuat cupcake? Berikutnya, why don't we? Ya, terserah. Tergantung subjeknya. Kalau you itu menunjuk kamu, ya, orang lain. Kalau we itu menggunakan kata kita. Berarti saya dan teman itu kita. Ya. Tergantung subjeknya. Why don't you do your homework? Bagaimana kalau kita menyelesaikan pekerjaanmu? Ya, ini biasanya kesukaan teman-teman ini ya. Anak-anak sekalian ya. Kalau ada yang bantu sekalian kerjakan gitu ya. Berikutnya, I think we or you, sama ini. Tinggal tergantung subjeknya. Kalau hanya temanmu saja menggunakan you, kalau dua orang kita menggunakan we, ya. Selanjutnya, if I were you, ya. If I were you, I would. Jika saya adalah kamu, saya akan bla bla bla. Contoh di sini Pak Kun menuliskan, jika saya adalah kamu, if I were you, I would accept the invitation. Saya akan menerima undangan. Terserah undangan apa. Undangan nikahan mantan atau sebagainya, terserah ya. Berikutnya, you could or you should. Ya. Kamu sebaiknya pergi ke dokter, contohnya di situ ya. Example, you should go to the doctor to check your condition. Kemudian, I suggest you to, saya menyarankan kamu untuk membeli rice cooker baru, ya. Berarti yang lama sudah rusak. Contoh terakhir, you'd better, kamu lebih baik. Ya. Biasanya ini kalau sudah malam, misalkan temanmu besok itu waktu sekolah, lebih baik disarankan seperti ini, you'd better go home early, artinya segera pulanglah lebih awal. Tomorrow when we go to school, misalkan besok kamu akan pergi ke sekolah. Ya, sampai di sini. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu offering. Jadi kita bahas dua materi sekaligus ini. Ya, tadi suggestion, saran, sekarang offering. What is offering? Ada yang tanya gitu, Pak, offering itu apa? Tadi suggestion sudah ya, saran ya. Offering itu apa, Pak, sekarang? Offering itu di sini Pak Kun tuliskan ya, tinggal kalian baca sendiri atau dipelajari lagi nanti. Offering, there are two kinds of offering ya. Ada dua jenis. Offering itu adalah bagaimana kita menawarkan sesuatu kepada seseorang. Contoh, jadi offering itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah tentang benda.
ya, atau makanan, atau apapun yang berkaitan dengan things. Things itu benda, makanan, barang dan sebagainya. Itu things. Goods itu juga sama sinonimnya. Yang kedua, help atau service, bantuan atau layanan, ya. Jadi offering itu yang bisa kamu tawarkan ke seseorang itu bisa berupa benda atau barang, kemudian bisa berupa bantuan atau layanan. Pernah dengar ada yang namanya customer service. Tugasnya ya memang membantu untuk memberikan pelayanan. Ada yang namanya helper atau ya helper ya. Helper kalau di Semeropek namanya helper. Jadi yang bantuin misalkan di belakangnya kasir yang biasanya untuk masukkan ke kresek dan sebagainya, atau misalkan seperti OB itu adalah helper, ya, membantu. Fungsinya apa offering itu? Ya, menawarkan sesuatu kepada seseorang, ya. Terserah, sesuatu tadi kan sudah terbagi jadi dua hal ya. Yang pertama barang atau benda, yang kedua adalah bantuan atau layanan. Nah, sekarang offering help, Pak Kun kasih contoh di sini adalah offering help atau service adalah sebuah ungkapan yang tujuannya adalah membantu atau menolong seseorang. Nah, fungsi sosialnya apa? Atau gunanya apa, Pak? Menawarkan sesuatu itu. Yang pertama, di sini kamu lihat ya, to offer assistance for someone who is doing something politely. Menawarkan sebuah bantuan kepada seseorang yang membutuhkan secara sopan. Politely itu sopan atau santun, ya. Jadi nggak ujuk-ujuk. Misalkan ada temanmu, apa ya bahasanya ujuk-ujuk, tidak secara tiba-tiba kamu datang atau ada temanmu. Kalau dengan temanmu itu boleh, jadi ada formal informal ya. Kalau secara formal itu menggunakan bahasa yang lebih santun ya. Kalau kita ketemu dengan orang yang lebih tua, mannernya kita juga terapkan ya. Jadi bahasanya enggak ujuk-ujuk atau tidak tiba-tiba seperti itu ya. Di situ menggunakan bahasa yang politely, yang santun, yang sopan. Ya, itu fungsi dari menawarkan bantuan atau layanan ke seseorang. Yang kedua, di situ tertulis untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Contohnya tadi, kalau yang pertama tadi misalkan ada bapak ibu gurumu lupa botolnya ada di ruang guru. Tawarkan sebuah bantuan yang memang menggunakan bahasa yang lebih baik. Ya, jangan bahasa dengan teman-temanmu, misalnya kamu punya permen, kamu tawarkan ke temanmu. Menawarkannya tidak menggunakan kalimat yang lengkap, apalagi menggunakan bahasa yang slang ya. Slang itu apa? Bahasa gaul, nyoh. Kadang dilempar aja gitu permennya, PN dan sebagainya. Itu bahasa informal. Itu boleh kamu lakukan kalau dengan temanmu, ya, dengan temanmu seumuranmu. Paham ya? Kalau dengan orang yang lebih tua menggunakan bahasa yang menggunakan kalimat yang lengkap, yang sopan, enak didengarnya. Ya, fungsinya itu. Yang kedua tadi menawarkan bantuan pada orang yang membutuhkan. Tadi Bapak Ibu guru butuh misalkan botolnya ketinggalan di ruang guru. Kebetulan kamu mau ke ruang guru. Tawarkan menggunakan bahasa yang baik dan benar serta santun. Contoh di sini. Tadi Pak Kun sudah menyinggung tentang formal dan informal. Kalau formal itu biasanya dengan orang yang lebih tua dan sebagainya. Atau ketika kita sedang dalam keadaan resmi di sekolah, gunakan bahasa yang formal. Dengan gurumu, dengan orang yang lebih tua, dengan ibu di rumah, itu jangan menggunakan bahasa yang biasanya kamu gunakan dengan teman-temanmu. Jangan ya. Contoh di situ Pak Kun tuliskan yang pertama adalah formal. It is used in formal situation. Jelas ya. Itu digunakan dalam keadaan formal. Menawarkan kepada orang yang lebih tua.
kepada seseorang yang posisinya lebih tinggi daripada kamu, usianya lebih tinggi daripada kamu, ya. Kalau kamu dengan adikmu itu boleh menggunakan bahasa yang sopan juga, karena kita juga mengajarkan bahwa semakin kita menghargai orang lain, otomatis kita juga akan dihargai, ya. Kalau dengan temanmu, silahkan boleh dipakai bahasa yang informal. Contoh di situ, could I give you a hand? Bisakah saya bantu? Contoh yang kedua, what shall I do for you? Apa yang bisa saya bantu? Berikutnya yang kedua, informal, tadi Pak Kun sudah menyinggung, ya. It is used in informal situation. Jadi di situasi yang tidak formal. Kalau di sekolah dengan Bapak Ibu guru, dengan Pak Bon, dengan siapapun yang lebih tua, di rumah pun juga begitu, dengan kakak, dengan saudara yang lebih tua, dengan ayah dan ibu, gunakanlah sesuatu bahasa yang formal, ya, santun, ya. Contohnya gimana, Pak? Di situ sudah Pak Kun tuliskan, ya. Jadi informal ini digunakan kepada seseorang yang lebih muda, boleh dengan adikmu, atau dengan teman dekat atau teman sebaya, boleh. Tadi contohnya mau menawarkan permen, tidak perlu harus menggunakan maukah kamu permen ini, tidak perlu begitu, terlalu formal, ya. Tinggal permen itu, ini saya Pak punya permen, cukup begitu saja. Contohnya di situ, can I help you, ya, may I help you, dan sebagainya. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang pertanyaan yang ketiga, ya. Tadi yang pertama sudah. Yang kedua, kenapa kita menggunakan ungkapan tersebut? Tadi sudah jelas, ya. Jadi bahasa itu adalah tentang manner, ya. Bahasa itu adalah tentang adab. Ketika kita menggunakan dalam keadaan resmi, gunakanlah bahasa yang formal. Jelas, ya. Why we use those expression, kenapa kita menggunakan ekspresi tersebut, tergantung situasinya. Kalau formal, gunakan bahasa yang formal, ya. Yang ketiga, pertanyaan ketiga di sini, is necessary using that expression? Apakah perlu kita menggunakan ungkapan tersebut? Ya perlu, jelas perlu, tadi sudah jelas. Kalau kita tidak tahu bahasa, otomatis kita berkomunikasi dengan orang lain itu akan susah. Contoh, tidak bisa ngomong atau tidak bisa menggunakan bahasa yang pada umumnya, berbeda bahasa saja, itu kadang susah untuk mengerti satu sama lain. Kamu punya makanan, bahasanya cuma nyoh, kan tidak mungkin. Pasti ada minimal ada kata atau kalimat yang kamu ucapkan untuk orang lain bisa memahami, ya. Jadi jawabannya perlu. Yang keempat, kita masuk ke materi pertanyaan keempat. Mari kita lihat video. Dalam video tersebut, tolong diperhatikan, coba nanti diamati, dipahami, ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan pertanyaannya nanti di Word atau apapun aplikasi untuk menulis, ya, secara online, baik di Word atau WPS, terserah kalian. Nanti pertanyaan itu nanti kamu masukkan dalam Google Classroom. Jadi sementara ini kamu dengarkan dulu, nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya masukkan dalam kolom pertanyaan atau kolom komentar di Google Classroom. Nanti Pak Kun akan share bagaimana cara masuk di kelas dan sebagainya dan sebagainya. Kita lihat video berikut ini. In this video, you will learn how to offer, request, refuse from, and accept different things in English. And let's start with a small dialogue. Hello, can I help you? Yes, please. I'm new to this place. Can you help me find the Imperial Bank, please?
Oh, it's not far from here. Let me show you the place on Google Maps. Great, thanks. Thank you very much. I understand now where it is. I think I will need a taxi tomorrow in the morning to go there. Shall I order a taxi for you? At what time? 7:30, please. Okay. Would you like me to give you a wake-up call? Yes, that would be nice. Call me at 6:30, please. Okay. Is there anything else I can do for you? No, thank you very much. There are different ways how you can offer your help or service to other people, usually with the verbs can, let, shall, would like. For example, can I help you? Let me show you the place on Google Maps. Shall I order a taxi for you? Would you like me to give you a wake-up call? Is there anything else I can do for you? You can offer your help with the verb can in the form of a question. Can I help you? Can I give you a hand, which means the same? Or can I be of any help, or can I be of any help to you? You can also use the verb let with infinitive without to, or bare infinitive. Let me show it to you. Let me pay for the drinks. Let me carry it for you. If you're offering your help or service with the verb shall, you also need to make a question. Shall I order a taxi for you? Shall I carry your bag? Shall I close the window? When you're offering something with would like, make a question too. Would you like a cup of coffee? Would you like something to eat? Would you like anything else? You can also offer to do something, in this case use the infinitive. Would you like me to help you? Would you like me to make dinner? Would you like me to wash up? A standard way to ask for help or make a request is with the help of the verbs can or could. Can you help me find the Imperial Bank, please? And again, we should do that in the form of a question. More examples. Can you show me the way, please? Could I have a room with a sea view, please? You can also use would like when you're asking for something or to do something. I would like a room with a sea view. I would like to order a taxi. And don't forget to be polite when you respond. This is really very important. One example of a polite response. Would you like me to give you a wake-up call? That would be nice, thanks. You should be polite even when you refuse. You can do that with the help of very standard phrases. No, I'm fine, thanks. No, don't worry. No, thank you very much. And one more example of such a dialogue. Is there anything else I can do for you? No, thank you very much. Let's take a look at a less formal situation. You know, Jack, I'm so tired. It's been a really hard day. You know what? Let me cook the dinner tonight. And you'd better get some rest. Oh, it's so sweet of you, Jack. I actually like cooking.
Do you want me to cook pasta? I know that you love it. Oh, that would be great. When you're offering your help or service in an informal way, you can use pretty much the same verbs, let, would like, but also the verb want, which is not really recommended in a formal speech. For example, let me cook the dinner tonight. Do you want me to cook pasta? And as I said, you can also use would like here. Would you like me to cook pasta? And some phrases to respond which can be used both in formal and informal speech. That would be great. It is so sweet of you, or it is very sweet of you. It is so kind of you, or it is very kind of you. That's all for now. Drop your like on the video if you found it useful and don't forget to subscribe. Halo semuanya, welcome back. Selamat datang kembali di YouTube channel dari Unacademy Indonesia. Masih di course tentang Language Expression Part 2 bersama aku, Rena Indria. Oke, ini adalah lesson kita yang kelima. Dan di lesson kita yang kelima, seperti yang udah ada di course overview dan seperti yang kalian lihat di slide ini, kita bakalan ngebahas tentang sebuah expression atau ungkapan, yaitu tentang expression of giving advice and suggestion. Nah, jadi di sini bakalan aku jelasin gimana sih cara kita ketika kita mau giving someone advice or suggestion. Jadi, first kita bakalan belajarin dulu gimana sih caranya ketika kita itu mau minta advice or suggestion to someone. By the way, apa sih advice and suggestion itu? Oke, asking for advice. Jadi di sini asking for advice itu adalah ekspresi atau ungkapan yang biasanya kita gunakan ketika kita itu ingin nanyain saran, masukan atau enggak nasihat gitu dari seseorang tentang suatu hal. Jadi misalkan you are confused with something, then you ask your friend to give you advice or suggestion. Jadi misalkan ketika kamu bingung nih mau milih antara pilihan A atau pilihan B, dan kemudian kamu bingung kan, nah gimana sih kamu itu biasanya kan minta saran ke orang-orang yang terdekat. Nah kamu bisa tanya itu, gimana kamu ngomongnya di bahasa Inggris itu di expression of asking for advice. Nah apa sih expression of asking advice itu, ada apa aja? Nah, here we go. Ini ada beberapa expression atau beberapa ungkapan yang bisa kita gunain ketika kita mau asking for advice or suggestion. Nah, ini adalah beberapa common expression seperti yang kalian bisa lihat. Nah, beberapa ungkapannya itu kayak yang pertama ini. What do you advise? What do you advise? What do you advise? Atau bisa juga kamu ngomongin ini. What you would advise? What you would advise? What you would advise? Atau bisa juga what should? Misalkan what should I do? What should I choose? Dan kemudian ini, do you think I should? Misalkan, do you think I should buy her a clothes or necklace? Atau bisa juga ini, what would you do if? Artinya, apa yang bakal kamu lakukan ketika, misalkan, what would you do if you were me? Apa yang bakalan kamu lakukan ketika menjadi aku, gitu. What would you do if you were me? Atau bisa juga ini, do you have any suggestion? Do you have any suggestion? Artinya, apakah kamu punya saran? Apakah kamu punya masukan? Nah, jadi ini adalah common expression yang biasanya kita gunain ketika kita menanyain saran atau masukan. Asking for advice. Yang ini, what do you advise?
what you would advise? What should I do? Do you think I should go or do you think I should stay? What would you do if you were me? Do you have any suggestion? Nah, kalian bisa gunain expression ini ketika kalian mau asking for advice or suggestion. Nah, kemudian how to respond? Kita bisa respond dengan giving advice and suggestion. Nah, jadi expression of giving advice and suggestion ini adalah ungkapan yang biasanya kita ucapkan, yang biasanya digunakan ketika kita ini ingin memberikan masukan atau nasihat ke seseorang. Nah, beberapa common expression-nya antara lain ini. Yang pertama, kamu bisa bilang, I advise you to. I advise you to. I advise you to blah blah blah. Atau I recommend you to. I recommend you to. I recommend you to. Atau bisa juga I suggest you to. I suggest you to. Atau my suggestion is that. My suggestion is that blah blah blah. Atau you should blah blah blah. You need to blah blah blah. You have to blah blah blah. You must. You ought to. If I were you, I would. If I were you, I would. Nah, ini adalah expression of giving advice and suggestion. Jadi misalkan ketika kita mau bilang ke seseorang untuk pergi, misalkan kita bisa ngomong ini, I advise you to go to that place. I advise you to go to that place. Atau misalkan, I recommend you to go to that place. I suggest you to go to that place. My suggestion is that you need to go to that place. You should go to that place. You need to go to that place. You have to go to that place. You must go to that place. Or you ought to go to that place. If I were you, I would go to that place. Nah, itu adalah beberapa common expression yang bisa digunain ketika kita mau giving advice or suggestion. Nah, sekarang let's move on to the dialogue. Nah, here is an example. Nah, misalkan orang ini nih nanya asking for advice or suggestion to Jane. Jadi dia nanya nih, nanyain suatu pendapat ke Jane. Gimana katanya? Nah, katanya gini. Jane, do you think I should give my mom necklace or dress for her birthday gift? Artinya Jane, menurut kamu nih ya, do you think I should give my mom necklace? Necklace itu adalah kalung atau dress untuk kado ulang tahun ibunya. Jadi apa nih? Dia tuh bingung antara harus ngasih kalung atau dress untuk kado ibunya. Nah, kemudian si Jane ini jawab. Artinya dia giving advice. If I were you, I would give her dress. If I were you, I would give her dress. If I were you, I would give her a dress. Kayak gitu. Jadi ini adalah expression of giving advice. Jadi artinya di sini kalau si Jane ini jadi dia bakalan ngasih dress kayak gitu. Okay, let's move on to the next example. Nah, di sini katanya ini ada seseorang lagi. Jane, I got a bad score on examination. What should I do? Nah, what should I do di sini menekankan kalau dia asking for advice or suggestion. So, katanya dia ini dapat nilai jelek nih untuk hasil tesnya. Apa sih yang harus dia lakuin? Artinya dia asking for advice. Kemudian si Jane ini jawab, Lucy, you must study harder. Lucy, you must study harder. Artinya dia menyarankan Jane ini giving her advice that Lucy must study harder. Nah, kayak gitu. Okay.
Next, I'm sorry, next. Nah, kayak gini. Ada lagi nih, satu lagi. Si Lucy ini bilang ke si Jane kalau dia tuh pusing. Dia bilangnya kayak gini, Jane, I feel dizzy. Jane, I feel dizzy. Nah, kemudian dia ini, si Jane, giving her advice. Kayak gini katanya, Lucy, you need to see a doctor, so please go home early. Lucy, you need to see a doctor, so please go home early. Jadi artinya di sini you need to ini adalah expression of giving advice. Jadi si Jane ini lagi giving advice to Lucy. Okay, next we move on to the practice. Nah, jadi di sini ada a condition di mana your friend confused whether he should join singing contest or not. Give your best advice for him on comment box below. Jadi ceritanya ada teman kamu nih yang kebingungan apakah dia harus ikut kompetisi atau kontes nyanyi atau enggak. Nah, kira-kira apa sih your best advice for him? Nah, kalian bisa tulis di comment box below dan jangan lupa juga untuk like dan share videonya. Oke, sampai jumpa di video aku berikutnya tentang expression of preferences. Jangan lupa untuk nonton karena itu penting banget. Okay, I think that's all. See you next time and goodbye. What's up, guys? This is English Grammar Explained, and we continue looking into modal verbs. And this time, our main topic is modal verbs expressing requests, offers, and suggestions. And all these requests and suggestions and offers and whatever are very similar to asking for permission. What I mean is that when I offer something or I suggest to do something, I just ask for permission, but in more polite, maybe in more polite way, or maybe in not so straightforward way, if you will. Let's take a look at these examples. Can you help me? So what is the main message here? I ask someone to do something for me. I don't want to do it myself. I don't want to do it with somebody. I just ask somebody or someone to do this for me. Okay, number 2. Shall we go to the cinema tonight? In this case, I make suggestion to do something together with somebody. So I have a company. Maybe we are friends and we have nothing to do tonight. So I make suggestion, shall we go to the cinema tonight? Or in other words, let's go to the cinema. That's just the same. And what about number 3? I could open the window if you like, or if you will. In this case, I don't need anybody to help me. I don't need anybody at all. I can do it myself. But here, I ask for permission in some way, or I offer my help. I offer to do something myself. So in number 1, I make request. In number 2, I make suggestion. And in number 3, I offer to do something. If I make request, basically I want somebody to do something for me. When I make suggestion, I want somebody to do it with me, together. And when I offer to do something, I just want to do it myself. That's the main difference. Here is another issue about requests, offers, and suggestions. We can express them basically in two ways. Formal and informal, or polite and familiar, if you will. First, let's take requests. How we express them in formal way or polite way. We can use may. For example, may I use your phone? Something like this. This is formal, this is polite. Another polite way is using would. Would you make a copy for me? Would you make a copy of this article for me? One more way is using could. Could you give me that book?
And perhaps the most polite thing, would you mind doing something? For example, would you mind opening this window for me? So basically we have 4 ways, or 3 ways, because would and would you mind are just the same thing, but would you mind is more polite, more formal. As for informal, we may use can you help me, for example, and we can use will. It's very familiar, but it's used quite often. Will you give me that book? So much for requests. Next, let's look at offers. So what modal verbs I need to express offer in polite way? If I talk to people I don't know or whatever, I can use this thing. Would you like me to make some tea for you? This thing is super polite. If I don't want to be so polite, moreover, if I don't want to make such long sentence, I can use this. Would you like some more pizza, for example? Or would you like some more pizza? If we take a closer look at these things, we can notice that the main message here is, shall I make some tea for you? Or shall I give you some more pizza? That's the main message behind these polite structures. They are not so straightforward as requests. Okay, what about less formal way? If I talk to my friends, in this case I use can. For example, can I or shall I help you with your work? Or shall I buy some pizza? Or can I open a window for you? And etc., etc. Or we can use will. But in this case, we don't use question form. It's just normal sentence. I will or I'll make some coffee for us. Or make some coffee if you like. This if you like thing, it's not crucial. Well, I can do without it, but I put it here just for difference, so that we don't mix it up with the future simple. Okay, fair enough. Let's move to suggestions. So, polite way for suggestion is using could or can. We could or we can, something like this. We could have some tea if you like, or if you are thirsty, or something like this. And using can, we can watch a film tonight. As you have already noticed, here we have just regular sentences, no questions, no negatives, nothing like this, just simple sentences. What about informal way? If we express suggestions in informal way, we have a wide range of tools. We use let's, how about, what about, why don't we, fancy, with gerund, but where are the modal verbs here, you can ask. And, well, you are right, there are no modal verbs in these sentences. Let's go to the cinema. How about a cup of coffee? What about a cup of tea? Why don't we go to the cinema tonight? We don't have any modal verbs in these expressions. They are just the equivalents of modal verbs, if you will. But we talk about modal verbs. Can we use any modal verbs here? Of course we can, and we use shall. Here we use only shall. Shall we go to the cinema tonight? And that's it. So the main conclusion here is that when expressing offers or suggestions or requests, we use may, would, could, can, will, shall, and this is it. And this is all for now. Thanks for watching. Please subscribe, leave your comments, share or whatever, like or dislike if you will. Thanks for watching again, and see you in the next video. Baik.
sudah kalian saksikan ya video tersebut. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan. Pak Kun hanya ingin tahu Pak Kun sudah bagi di situ ada 2 jenis ya, tentang offering dan suggestion. Nah, tadi Pak Kun sudah menyinggung terkait dengan tuliskan pertanyaan yang ada dalam video tadi, kira-kira apa yang perlu ditanyakan. Kalian amati, kalian pahami, kemudian kalian buat pertanyaan. Sekarang saya ingin tahu dari apa yang kalian lihat di video tadi. Ini sama, nanti silahkan kalian post di komen atau tuliskan dalam sebuah teks di Word atau WPS ya. Tinggal nanti kalian share di Classroom. Yang pertama adalah tentang what is offering. Tadi sudah Pak Kun singgung di awal ya, what is offering. Number 2, what model is used in offering. Di video tersebut juga sudah jelas ya diberitahukan. Yang ketiga, find example of offering in those video. Jadi di video tentang offering tadi, kalian cari mana kalimat yang menunjukkan tentang memberi sebuah tawaran dan menerima sebuah tawaran ya. Bebas, minimal 2 saja. Yang keempat, number 4, make 3 sentences using offering based on yours. Jadi kalian buat 3 kalimat ya, tentu saja dengan kalimat yang formal ya, bahasa yang formal, menggunakan kalimat ungkapan offering, menggunakan bahasa sekalian masing-masing. Tentu saja menggunakan bahasa Inggris ya. Maksud di sini, maksud Pak Kun adalah kalimat tentang apa yang kalian ingin tawarkan ke seseorang. Tidak harus sama dengan video, bebas kalian mau menawarkan apa. Yang jelas harus menggunakan bahasa yang formal. Next, apa itu suggestion, kan sudah jelas tadi. Yang kedua adalah what model is used. Modelnya juga sudah ada yang digunakan, apakah sama dengan offering dan sebagainya. Yang ketiga, di video tentang suggestion tadi kalian lihat, nah temukan contohnya, baik yang memberikan saran atau yang menerima saran. Kalian lihat, kalian tuliskan di teks ya, sebuah teks, terserah di Office, Microsoft Word boleh, di WPS boleh, terserah aplikasi apa yang kalian punyai. Kalian tuliskan minimal sama 2 contoh yang kalian lihat di video tadi. Cari 2 contoh, baik itu menerima atau menawarkan, terserah yang mana, yang penting 2. Nomor 4 sama, ada 4 soal yang sama supaya Pak Kun bisa tahu bagaimana kalian memahami sebuah video tadi. Buatkan 3 contoh menggunakan ungkapan saran berdasarkan kalian masing-masing. Jadi apa yang kalian sarankan terserah, ke ibu, ke ayah, siapapun. Tidak harus sama dengan apa yang ada di video. Buat sendiri. Belajarlah untuk berkreativitas sendiri meskipun itu tidak selalu sempurna. Paham ya? Karya sendiri itu lebih baik daripada karya plagiasi atau nyontek ya. Nyontek tidak baik ya. Buat karya sendiri. Urusan nilai biar nanti Pak Kun yang menentukan. Terakhir, nah, don't forget to write down your work in Microsoft Word or WPS Office, then submit your work in Google Classroom. Jadi jangan lupa menuliskan pekerjaan tadi ya, tentang 4 pertanyaan tadi. Pak Kun ingin tahu kira-kira pemahamanmu sampai mana, paham atau tidak. Tinggal kamu ulangi lagi videonya, kalian pahami, kemudian jawab pertanyaan yang Pak Kun berikan tadi dalam bentuk teks. Kalian ketikkan dalam Microsoft Word atau WPS Office, kemudian kumpulkan atau setorkan dalam Google Classroom.
Ada yang tanya mengenai Pak, kumpulkannya kapan? Ditunggu video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.